Okay, hari ni kita ada satu Toyota GR86. Is it a GR? Yeah, it's a GR86. Okay, dah soundproof semua. Depan semua and all that. And customer ni previously dah upgrade dia punya audio. So, dia orang pakai A600 punya DSP. So, dia orang bagi tahu dekat customer it's a fully active system. Okay. Soalan saya, kalau fully active system, kenapa crossover dia masih connected? Okay, so dia connected pun tak apa tau. Dia ambil input dekat sini dari factory harness, dia potong, dia sambung wire masuk dekat crossover input, and then dari crossover ke woofer, dia tarik lagi satu wire, dia masukkan ke sini. Ini I dah take balik lah. So dia masukkan balik kat sini, masuk dalam ni, and then Twitter, dia pergi dekat Twitter lah. So my question is, you already ada 6 channel DSP, you can run this system active. Sebab atas ni ada Twitter dengan mid range, and then your woofer dekat sini. So tarik wire je tak susah mana pun. Tapi daripada buat benda bodoh bangang macam ni, baik kau tarik wire je lah, bebal bodoh.